Do I stick with the Chinese? Thing about the Chinese is I feel like I get distracted by the amount of monuments and stuff, and it reduces my focus. Part of me wants to try the Ottomans again, but I think they've got lots of mechanics I'm not, so stick with the Chinese for now. Let's see. Maps. Sure. No, might as well. That's the last one we did. This is gonna. You seen that thing on online about the two dogs who were shot in London? No. So you basically got it's I'm not 100% sure, and the thing, so like the guy who I got balls off, he's posting a lot about it. So basically this homeless fella had two XL bull I think they're bull terriers. They're like those really. I think they were bullies. I'm not 100% sure, but he's had these two dogs. Now, he apparently has been banned from having dogs. You know, I'm not sure for what reason and stuff, but he's had these two dogs. And there's been a video flying around of... let me just check where I'm putting this, by the way, before I do that. Whatever's happened, some woman's complained about him and his dogs. There's a video of him. There's a video of him. You know, with his two dogs, getting the police. There's like 4 or 5 policemen with like, you know, what's it called? Those poles to stop the dogs, guns and stuff. Oh yeah. Guns and stuff, and the dogs are obviously annoyed that these guys are coming for their owner and stuff. He's trying to calm them. Like, he's sitting there realizing that he's trying to calm these dogs down. I think he calms them down, and then they taser him. The dogs go crazy. They shoot one of the dogs, and then something happens. I think he sort of tries to save the other one, and they shoot. They kill. They basically kill both of them. They kill both of the dogs in front of them, and it's just like, and like everybody's kicking off because they're like thinking, you know, you could have just restrained the dogs, considering there was like 4 or 5 coppers there and stuff. You could have just restrained the dogs and restrained him, and then it turns out that the woman who complained about him, she like super overreacted. Like, she had a small dog. The video shows this dog, her dog and their dogs like interacting, but it's literally just a case of small dog being upset that a big dog's there, you know, sort of thing, and yelping. She kicks off, makes a massive thing out of it, and but nothing's happened. Like, the dogs haven't done any injury to her dog. And that's what's happened. Then they come off and then kill this guy's 2 dogs. And it's fucking so grim. Like, it annoys me so much that like people, like, I mean, have a bit of common sense. You know how you sort of react to certain scenarios and stuff like that. Granted, I can see dogs, you know, going nuts and everything like that. But as you said, it's not that difficult to restrain them. Yeah, it was really sad. Like, there's a video and it shows you them. Like, I stupidly watched it, shows you them shooting them, and I was just like, oh, yeah, it was just.
I can, I was trying to see it from from both sides. It's like obviously he's been barred from having dogs, so he's done something with dogs in the past. But seeing the video and stuff, it's just like I just don't see why these dogs have been killed, because like they weren't even kicking off that much in the video, and the video of him with the small dog, they literally are just sniffing the small dog, and yeah, it's just grim. 马上就电走他。好。开干活流。马上就电造他。开干活流。好的，需要做什么？我会为您建造。 这是我努力的成就。我努力的成就，村民已就绪。我很快就能建造好。起跳了。我会为您建造。明白。需要做些什么？ 我要去哪儿？我正在移动。我这就去。给我按照命令执行中。马上完成任务。正在服从您的命令。 Have you watched Guardians of the Galaxy 3 yet, by the way? No, I haven't. That's another one. It's basically about animal cruelty. It's just, I was just like, oh no, can't deal with this. Right, it's nothing I've really been to the cinema in ages to see, to be honest, but... Yeah, I like Mike sort of sorts out going to the cinema quite regularly and stuff. It's quite good. 正在履行我的职责，我正在移动。 准备工作，村民。一座建造笔，前往下一地点，村民。该干活了，我很快就能建造好。 It's Mum's birthday next week, isn't it? Oh shit, so it is. I forgot about that. Yeah, I was gonna say, I didn't want to say anything because obviously I'm at the funeral and stuff, but yeah. No, I had asked her about it a while back. She had said something. I'll maybe need to speak to Emma about it, but. 需要做些什么？该干活了，马上就建造它。
需要做些什？需要做些什么？建筑用情看着不错。你意愿是什么？ It's weird. I'm never down in this bottom corner, so I know it can put you off. I don't like being on this left-hand corner. I'm usually over the right-hand side where you're at. 准备这小工具。我很快就能建造好。我要去哪儿？正在服从您的命令。我准备好听命行事了。侦察兵已准备好，我正在移动。该干活了。 oh, sheep walk slightly faster now, which is good. 马已不骑马向前。稳住，小朋友，正在移动，正在追命动。该干活好了。敌。 需要做些什么？给我下指令吧！侦察兵已正在追命移动，按照命令执行中。我这就去。 需要做些什么？我会为您建造。我有正在履行我的职责。做好服从准备，保证完成指令。 好的，开干还流。会去采光的。大家听好。需要做些什么？猎捕，大家注意。是这样的。 您的指令是？蚂蚁，我正在移动，骑马向前。给我下指令吧，马上完成任务。该干活了。 我
该干活了。我会为您建造。好的，需要做什么？马上就建造它。该干活了。嗨。I'll go for the gold on the left and the middle closest to me, and you go for right in the middle, yeah? Yeah.好的，需要做什么？马上就建造它。准备接受工作。我很快就能建造好。需要做些什么？马上就建。准备接受工具。好的，需要做什么？接去。该干活了，该干活了。没问题。需要做些什么？需要做些什么？我很快就能建造好。好的，需要做什么？我会为您建造。准备接受工作。好的，需要做什么？好的，需要做什么？会去采光的。需要做些什么？命令时间到。动起来，要动心了。命令时间到。大家注需要做意什么？我很快就能建该干活了。好。该干活了。准备接受工具。需要做些什么？蜂蜜动心。没问题。该干活准备了。接受工作。我会为您建造。听插兵，马上完成任务。我这就去，给我下按照命令执行中。稳住，小朋友，正在移动。做好服从准，星光照亮我的脚步。
需要准备这些工具，我会为您建造。你意愿是什么？好的，需要做什么？马上就建造它。人物，我跪下。我要去，我正在移动，正在服从您的命令。我准备好听命行事了。您的意该干活了。需要做些什需要么？做什么？大家听好，这就去。我很快就能建造好，知道了。马上就建造它，马上就建造它。我建造别基地。需要做些什么？大家注意，动起来，要动心里。 What do we need here? 我很快就能建造好。命令时间到。现在服从您的命令。大家听好。该干活了，大家听好。需要需要做些什么？起跳了，大家注意。该着了，大家。好。我这就去做，我会为您建造。该干活了。 准备结束工作。太糟了，受到攻击。没问题。需要做些什么？奉命动身。好的。需要做什么？好。 Where the hell? 命令时间到。我这就去做。该干活了。命令时间到。我很快就能建造好。好的。需要做什么？我会为您建造。该干活了。起跳了。 这是我准备这些工具。建筑。我建造别记。我会。命令时间到，我很快就能建造好。我会为您建造。 需要做村民，依旧是。 What do we need? 坚强。
建造它。需要做准备执行命令，村民、农务，我会享受的。该干活了，我很快就能建造好。准备这些工具，马上就。需要做些什么？马上就建造它。需要做些什么？准备工作，村民，我很快就能建造好。这就去。我。需要做这些工具。应长袖。一座建。我应该会比我更长袖。是，我已准备听从指令。技艺高超。集中注意力，命令即将下达。出发！不要胡闹着。这就建好这座建筑。记忆。准备接受这样的工作指令。准备接受下个工作。我会确保。技艺高超，不容安逸。是，我已准备听从指令。一座需要建造的建筑。技艺高超，不容安偏。很好地完成了。准备接受这样的工作，不容安逸。是，我已准备听从指令。我这就技艺高超，不容安逸。技艺高超，不容安偏。大家听好，命令即将下达，我们正在等待指令。村民，大家听好，我们要收到命令了。好，你需要我做什么？不错的工作，一座很棒的建筑。你需要我做什么？技艺高超，不容安逸。已做好梯形准备，遵照命令，正在移动。我该做什么？您的命令十分明确。是，我已准备听从。大家听好，我们要收到命令了。集中注意力，命令即将下达。一座需要建是，我已准备听从指令。这就去。是，我已村民该去干活了。村民就绪，等待工作中。
确保它建得很好。技艺高超。我们正在等待指令。村民就绪，等待工作中。是，我已准备听从指令。您需要我做什么？矿物。技艺高超，附庸安天。耕作中。是，我已准备听从技艺高超。大家听好，我们要收到命令了，我会确保它变得很好。技艺高超，不庸安歇。乐意致给。大家听好，命令即将下达。知道了。我这就建好这座建筑。技艺高超，附庸安。集中注意力，期待着。准备接受下个工作。技艺高超，不庸安歇。是，我已准备听从指令。是，我已准备听从指令。我会确保它变得很好。一座需要建造的建筑。技艺高超，附庸安天。您需要我做什么？What am I doing? Where are my? 技艺高超。是，我已准备听从指令。 Can go over and supervise. 没接受下个。是，我已准备听从指令。停泊。是，我已准备听从指令。是，技艺高超，不庸安歇。 您需要，我们正在等待指令，村民。我这就建好这座建筑。 是，我已准备听从指令。我会确保它建得很好，技艺高超，不庸安歇。是，我已准备听从指令。技艺高超。是，我已准备听从指令。你需要我做什么？是，我已准备听从。技艺高超。大家听好，命令即将下达。集中注意力，命令即将下达。一座需要建造的建筑。渴望出征，这就骑马前进。村民就绪，等待工作中。
这就建好这座建筑。知道了。我们正在等待指令，村民。我知道自己在干嘛。一座需要建造。是，我已准备听从。大家听好，命令即将下达。大家听好，我们要收到命令了。第一高手，完毕。我这就建好这座建筑。第一高手，不是，我已准备听从指令。奉命转移方向。您需要我做什么？我会确保它建得很好。准备接受。大家听好，我们要收到命令了。今晚会睡个一座需要建造的建筑。村民该去干活了。一座需要建造的建筑。是，我们正在等待指令，村民。停泊。我会确保它建得很好。好。一座需要建造的是，我已准备听从指令。我这就建好这座建筑。技艺高超，大家听好，命令好，大家出发。准备接受下个，集中注意力。集中注意力，命令即将下达。我会确保它建得很好。大家听好，我们要收到命令了。会唱歌吗？很好地完成了一个工作。我这就建好这座建筑。乐意质疑。是，我已准备听从指令。是，我已准备听从指令。我会确保它变得很好。村民就绪，等待工作。大家听好，命令即将下达。大家听好，命令即将下达。已完成了一个工作，不错的工作。您需要我做什么？我这就建好这座建筑。集中注意力，命令即将下达。好。一座需要建造的建筑。村民就绪，等待工作。是，我已准备听从指令，准备接受下个工作。一座需要建造的，准备接受。村民就绪，等待工作中。我们受到了敌人的攻击。我这就建好这座建筑。第一高手，我们正在等待指令，村民。What do we need here? 我会确保它变得很好。停泊。我会确保它变得很好。
您需要我？大家听好，我们正在等待指令。村民，大家听好，我们要收到命令了。技艺高超，不容安歇。我这就建好这座建筑。是。 大家听好，命令即将下达，村民该去干活了。一座需要建造的建筑，集中注意力，命令即将下达。我会确保它。是，我已准备听从指令。 准备接受下。大家听好，我们要收到命令了。技艺高超，不容安歇。集中注意力，命令即将下达。我会确保它建得很好。技艺高超，不容安歇。 村民就绪，等待集中注意力，命令即将下达。是，我已准备听从指令。大家听好，命令即将下达。我这就建好这座建筑。我这就建好这座建筑。大家听好，我们要收到命令了。一座需要建造的建筑。 你需要我做什么？技艺高超，不容安歇。我会确保它建得很好。是，大家听好，命令即将下达，收入中，我会确保它建得很好。技艺高超，不容安歇。一座需要建造的建筑。 您需要我？大家听好，我们要收到命令。集中注意力，命令即将下达。我这就建好这座建筑。是灵魔。不错的工。圣的建筑。 大家听好，我们要收到命令了。我会确保它建得很好，以建立一条贸易路线。村民就绪，等待工作中。我知道一座需要建造的建筑。是。 我已准备听从指令。是，大家听好，我 Oh, 们要 I 收到 haven't 命令 built 了。 a blacksmith. Oh, silly. 我这就建好这座建筑。
准备接受下个工作。一座需要建造的建筑。 是，我与大家听好，命令即将下达。好，大家出发。 Right. 我会确保它变得很。准备接受下个工作。我这就建好这座建筑。你需要我做什么？已建立一条贸易路线。不错的工作，一座很棒的建筑。贸易路线已建立，赚取收入中。好的，完成了一个工作。我们。 您有何命令？马上就去那里。我该做什么？遵命，策马前行。您的意志将指引我的脚步，如您所愿。行秀，您的意愿就是我的指令。 是，我已准备听从指令。我会确保它建得很好。是，我集中注意力，命令即将下达。我这就建好这座建筑。已做好其依照指挥，策马前行。渴望出征，马上就去那里。服从是我的职责。大家听好，命令即将下达。一座需要建造的建筑。集中注意力，命令即将下达。大家听好，命令即将下达。 集中注意力，命令即将下达。我这就建好这座建筑，不错的工作，一座需要建造的建筑，很好的完成了。 Ah, no. Are you done? No, the fucking thing about it slowing down's 我 popped 会 up. 确保它变得很好。 Well, do you want to start again? If it's No, I mean, you may as well continue and just sort of see how it goes, 集 but 中注 it's, 意力，命令 just 即 see what 将 happens 下 with it. 达。 I mean, it seems to be doing okay at the minute, 大 but 家听好 I，just got 我们要 that 收 feeling 到 that 命 it's 令了。 gonna start arcing about. 我这就建好这座建筑。是，我已准备听从指令。集中注意力，命令即将。大家听好，我们要收到命令了。村民就绪，等待工作中。 您需要我做什么？ Okay, let us build. 一座需要建造的建筑，技艺高超。大家听好，命令即将下达，我会确保它建得很好。我这就建好这座建筑。
准备接受，集中注意力，命令即将下达。大家听好，命令即将下达。一座需要建造的建筑。是，我已准备。大家听好，我们要收到命令了。我会确保它建得很好。我们正在等待指令，村民技艺高超，不用安歇。大家听好，命令即将下达。技艺高超，不用安歇。一座需要建造的建筑。我这就建好这座建筑。我这就建好这座建筑。乐意制敌。命是需要粉碎什么？不错的工作，一座很棒的建筑。您需要我？大家听好，我们要收到命令了。这就去了。一座需要建造的建筑。是。大家听好，命令即将下达。营伯，有目的地了，我们走。我会奉命去做。不错的工作，一座很棒的建筑。Well, not build on my bloody 一座需要建造的建筑。 wonders. 准备接受下个工作。已做好骑行准，我听到了您的指令。您有何？我听到了您的指令，我当然会照做。你需要我做什么？大家听好，我们要收到命令。大家听好，有目的地了，我们走。集中注意力，我会听从您的命令。您的意愿就是我的指令。我会确保它建得很好。您需要我做什么？一座随时，我已准备听从指令。我会确保它建得很好。我这就建好这座建筑。我。乐意制敌。不错，技艺高超。大家听好，我们要收到命令了。准备接受下个工作。什么呢？技艺高超。大家听好，命令即将下达。耕作中，新鲜的不准说话！命令来了，跟上工程器，兄弟们，保证完成指令。是，我已准备听从指令。一座需要建造的建筑。不错的工作，一座很棒的建筑。哪需要帮助？ Right, who's getting attacked?
准备接收，集中注意力，命令即将下达。我会确保他。是。集中注意力，命令即将下达。大家听好，我们要收到命令了。我会确保它变得很好。一座需要建造的建筑。我会确保它变得很好。一座。您需要我。集中注意力，命令即将下达。我会确保它变得很好。村民就绪，等待工作。大家听好，我们要收到命令了。是没有用。大家听好，命令即将下达。知道了。准备接受下课工作。技艺高超，大家听好，你期待着。技艺高超，不用安心。一座需要建造的建筑。是，我已准备听从指令。我这技艺高超，不容安歇。技艺高超，不容安歇。我会确是，我已准备听从指令。我会确保它变得很好。我知道自己在干嘛。很好地完成了一个工作。我知。您有何命？依照指挥，策马前行。已做好，遵照命令，正在移动。工程器准备好了，工程器移动中。很好地完成了一个工作。集中注意力，命令即将下达。集中注意力，命令即将下达。一座需要建造的建筑。我们收到了援助工程器，现在就做。帽子。
质疑。您需要我做，村民该去干活了。我会确保它变得很好。Key 高，大家听好，我们要收到命令了。大家听好，我们要收到命令了。我这就建好这座建筑。Ah, my upgrades. I've not done all my bloody upgrades. 我知道自己在干嘛。很好地完成了一个工作。我们的命令来了。他们就在手击我们，兄弟们！我规定。好地完成了一个工作。士兵，我们的马上就去。准备接受。大家听好，我们要收到命令了。我会确保它建得很好。我这就建好这座建筑。既需有何指令？对您的工程器一有座需要何指令？建造的建筑。一座需要建造的建筑。我会确保它建得比我们收到了新命令，跟着工程器前进。您的命令得到服从。不错的工作，一座很棒的建筑。工程器已就绪，工程器在投了。不错的。乐意致给。士兵，我们的命令来了，走吧，弟兄们，跟随战士 K。技艺高超，不容安便。不准说话！命令来了，我正跟着工程器前进，马上完成任务。I think this is the first time we've both not. 我们的命令来了，跟上工程器，保证完成指令。我将变换阵型。遭到攻击！一切准备！
取列队。集中注意力，出发！不要胡闹了。我服从指令。工程器移动中，我们的出发。我们都受了敌人的炮火。准备接受票，大家听好，命令我会奉命去做。有任务在前线在启动。不准说话，跟上工程器，兄弟们。跟上工程器，兄弟们！遵命，我将变换之痕保证攻击。明夺我的命令。士兵，我们的命令来了。遵命，您的命令。我到。我们的命令来了。集中注意力。Oh, you thought there was a hole there, didn't you? 这就变好，这就变足。Have that, that's the bees. 大家听好，命令即将下达。不准说，跟着工程器前进。我们的马上完成任务。我们的服从。工程器移动中。对您的工程器一切状态。开火，不要打偏。我们正在小部的力量，我这。是，我们正。乐意至极。一切工作量马上就绪。我们正。有人开跟上火，工程器目标是兄弟我们。准备好了。等待工作，我会确保他天的很好。 Oh my god. 命令是需要。大家听好，命令即将下达。T 高，我们正在等待指令。村民，您需要我做神魔？我们出发，村民。别走。大家听好，好，大家出发。我会准备接受村民就绪。技艺高超，不予厅长，大家听好，我们要收到命令了。 I've got loads of guys are sitting 命令是跟着工程器，我们是出发，弟兄们，跟随在这里。不准说马上就去。援助工程器，敌军。不准说，跟着工程器前进。
这是我们收到保证完成指令。我们的命令同伴，集中注意力，命我们 K 提示，向伟大的荣耀前进。工程 K， 工程 K， 集中注意力，命令即将下达。我这就建好这座建筑，一切装好出发，移动。就完，跟随战车 K。大家听好，要建造的建筑。提示，已前进。提示，工程 K， 准备工程 K， 带头了。神动车已就绪，有工程 K， 准备好了，出发。大家听好，命令即将下达。我会确保它建得好。一切重工程 K 正受到攻击。提示，前进。一切马上就绪。不错的工作。我军灭亡战争是我的工程 准备好了，士兵，我们的命令来了，现在就做。我们很荣幸去执行。我们的马上完成任务。士兵，援助工程 K， 我们遭受了敌人的炮火，很荣幸去执行。大家听好，不采集到，我是不会停下的。我们是保证完成指令。火箭车就正在移动，应在这边。一致敌，正完成指令。我们提示，我们遭受了敌人的炮火。奉命转移方向。我这就建好这座建筑。大家听好，我们要收到命令。集中注意力，命令即将下达。一座需要建造的建筑，一切工程 K 移动中。乐意致意。让他们感受我们的诱惑吧！工程 K 准备好了，工程 K 准备，工程 K 一切重点的命令将得到不好。要完成任务。工作，一座很棒的建筑。
sake! You got me. For fuck's sake. I can't believe it. Thought I was being slightly more fucking organised that time round, but I didn't have a full pot by the time thing, and my bases were all over the fucking place. Annoying. Opposites are so obnoxious. I think I'd overdone it with my pop a little bit because so if you look, I actually cut through my wood the entire way at the back, so my caravans could go there, but it kind of fucked me in doing it because I wasn't really sort of organized for other bits and pieces. So basically, if you got through like my front base, then I was fucked in the back. Military count. See, I don't. What was my society? You had a lot more villages. See, this is my problem. So in theory, I should have more. But this is the thing. I didn't mean to actually have as many villagers as I did. I ended up. I think I killed off like 60 or 70 or something like that towards the end. I had like your economy, just opposite economy is just insane. I was running out of wood by the end of that and stuff. Wood, so even with like lots of wood, just because you can get passive wood, just becomes slightly problematic. Yeah, but the thing is, I still had like I had 140 guys on wood, 140 guys on food, and then I had about 140 just running about sort of doing bits and pieces, and I was like, right, these guys aren't doing nothing, so I ended up having to sort of kill them off. Where's my... Yeah, and I didn't start upgrading my units until the very end, which is a fucking stupid move. Well, it's annoying because I was like, I wasn't being too disorganized in that one, which is... I got time for another one, or? Yeah, we'll do another one. I feel like the Chinese... I did panic whenever you went one side with like all your fucking nest of bees, and I was like, oh shit, because you wiped out my cavalry so quickly, and I didn't have a lot of guys. I didn't have a lot of like mangonels to sort of back it up. But then because I basically built a massive army on the far side, I was like, right, okay, if I can just hold off his nest of bees on this side, then I might be able to sort of push through on the other. Right, do I stay with the Chinese? I think their heyday may have gone. I suppose we could both choose a different thing. I think the Abbasids can be sort of crowned the overall. Yeah, the long game. In the long game, I just think they're. Yeah, I don't think they're unbeatable. It's just that you have to be. Oh no, not at all. Like I think you need to be, like you said, you basically need to micromanage everything, and you can't make any mistakes. Whereas, like I said, with the Abbasids, it's like they're very easy to sort of manage. You don't need to worry about like lots of monuments and stuff like that. Yeah. It's just one building, and once you get, you don't sort of level up very fast, but then you end up getting to Castle Age before, or Imperial Age before, most of the time. I might try the Ottomans. I might try the Ottomans again. I've not tried them since. Who was it? We did Ottomans and the Malians, wasn't it? Malian's a really good trade. What do they get with their It mines. See, the Malians just know that they're. You get food. I think you get food and gold from your. Well, what I mean, do you want to do the Ottomans? Do you want to try and beat the Abbasids with somebody else, or do you? Well, no, because I think the Abbasids. I think I would do it if you fucked up. Well, I think if you're on your game, it's quite hard, because I think with the Abbasids you need, basically, if I don't attack first and start pushing through,
then I'm always on the back foot because my resources are a massive issue and stuff. Even then, I think it's basically, if you, like you said before, if I can slow you down to a certain point, I can basically sort of mass build so many guys in like, you know, an opposite side and target through and do a lot of damage. It's just like cavalry is really good as well, so they're quite mobile. So it's like they're good with their economy, and because they're quite mobile, you can't counter with your cavalry because they are anti-cavalry. So it's they're just a good all-round sort of late game civilization. I'll try the Malians. What did Malians get? Traders and trade ships past toll instantly provide bonus gold based have you tried the Abbasids? Once. I think I've tried them once. You could do Abbasids against Abbasids. If you wanted to try them. I don't know how to do them. I don't know how to sort of kind of... they've got like... I'd have to, because I don't know how to use them. I kind of know how to use the Ottomans. I know how to use the ish. I know how to use the English, definitely. I know how to use the Chinese. The French I kind of know. Abbasids I've played once, and I don't know what the best way to sort of kind of do stuff with them is, so that's where I fall. I wouldn't know what sort of units to build or where to build stuff. So you know, give the Ottomans a go, because I know they get enough gold, but what do they get? What do the Ottomans get? Training units, and I know they get free units. Filaments from blacksmiths, you know, increase military units production speed, so I can build units faster. That's right, Janissaries aren't great. That's the one thing, their hand cannoneers aren't great. Because they've got Janissaries, so they're basically like weaker hand cannoneers. Movement speed to trade ships and transport ships. Trade ships and transport ships. Cannot harvest boar. Yeah, I'll give these guys a go. Might as well stick on the same map because we're both used to it. The Ottomans get the big cannons, don't they? Yeah, I don't think they get what's it called? Mangonels though. Because I think the cannons, as much as they're slower area effect weapons. That being said, I don't think I've played Ottomans since the Ottomans came out, so I've played the Malians in a while, to be fair, so. Fuck, I can't even remember. Yaptırım, ha? İş kılarım. Yesek, yolun yorukum. It's going to be a very slow. Buyurun, gitarım. Eşit. Yaptırım. Minguchi, arayna. Oh shit, that's what I need to do. Munda. He, yola düşerim. I need somebody on gold. Yaptır. Oh shit. What? It's on that stupid thing again where I've built my thing in the wrong place.
Buyur. Ne? Anunu. Görece. Anonu. Beklerim. Ne al? Yaptırım. Munda. Munda. İş kılarım. Buyruk. Anuk. At minerim. Evet. İler. Yezek. Arayın. Evet. Buyur. Aş. Eşit. Buyur. Mingül yolun yorukım. Anuk. Kaçın. İler. At minerim. Bekle ne o? Eriştim. Eşitin, yoruyun. Yaptırı başlar. Ye. İşe hazırım. Yaptırı başlarım. Toruşa hazırım. İş mi kılacaksın? Yolun yorukım. I İşe think I'm not başlarım. playing the Chinese again either. İş bizi bekler. Yaptırı başlarım. İş mi kılacaksın? Kamu anıt olun. Alright, what is this? The building for console experience, right? It produces siege engines for free. İş bizi bekler. Yaptırı başlar. Uluşin munda. Evet selam. İşe başlarım. Buyruk. Oluşun, tepreşin. Tamam. İç. İş mi kılacaksın? Ben icra iterim.
İş bizi ve oğruşa hazırım. Men içre girerim. Right, let me see here. Gücü hazır. At Try denerim. and get rid of wolves. Ya. Buyur. Tiz giderim. Buyruk olursun. Buyruk nedir? Seem to be any wolves Evet. around here. İş bizi bekler. Evdiririm. Yezek hazır. Kılıyorum. Yezek hazır. Atımı geri teririm. Buyruk senin. Olur. What do we want? Karındaşlarım, hep behem menzile revan oluruz. Allah menzilim inare eyler, itaate cevval. İstikametimi kaybeder. Cümleniz eğlenmesi lazım. Wood. İcra olunacak. Emir vaktidir. Onu hemen inşa. Dihkan hazır vaziyette intizar eyler. Oh, I do get mangonels. Dihkan vazifeyi nevdiru beyler. Nire azimet eyleyin. Hemen inşa ederim. Âlâ. Pekala. Ne icra eylenmesi lazım? Cümleten istima eyleyin. Cümleniz dakik olsun. İtaat eylemeye cevvalim. Emrin nedir? Beni icra eder. Emir vaktidir. Alright, so I need. Onu senin için inşa eyleyeceğim. Tamam. Bana bir emir et. Harekete intikal ederim. Hay hay. Atım zirlidir. Düşman taarruzuna maruz kaldık. İtaat eylemeye cevvalim. İcra olur yes. Emrin olur. Alright, what do we want? Cümleten istima eyleyin. Cümleten istima emrin olur.
Allows siege engines, increases the amount of gold traders collect by 40%. Cümleniz dakik olsun. Onu senin için inşa edeceğim. Emir vaktidir. Hem an inşa ederim. İş eylemeye hazırım. Onu hem an inşa edeceğim. Ne icra eylendi? Cümleten istima eyleyin. Onu hemen inşa eyleyeceğim. Arade hazır. Pek hala vazife eyledim. Ne icra eyleyeyim? İstanbul. Harbeci hazır. Emrin nedir? Cesaret bekler. Cevval. İcraat vakti. Emir vaktidir. Emrin nedir? Menzilim aşikardır. Derhal icra et. Harbeciler hazır. Cümleten istima sen çigune arzu eylersin. Ne icra eylenmesi lazım gelir? Onu senin için inşa eyleyeceğim. İcraat vakti, emir vaktidir. Hemen iş... Cümleniz dakik olsun. Onu senin için inşa edeceğim. İcraat vakti. Onu hem an inşa edeceğim. Ne icra eylenmesi lazım gelir? İcra olunacak bir iş ver. Dikkat. Cümleniz dakik olsun. İcraat vakti. Çarpıcı at. Aleyhine. Emrin başım üstünedir. Bir iş eylemeye hazırım. Hemen inşa ederim. Tamam. Hey. Actually, I need some more guys. Ne icra eylenmesi Got lazım? enough for another one of these. Onu hem an inşa edeyim. İş eylemeye hazırım. Onu senin için inşa edeceğim. İcraat vakti. Onu hemen inşa eyleyeceğim. İcraat vakti. Atım zine eyledim ve hazırım. Harekete intikal eyle. Right, what do we want? Janissaries. Evamir virud eyledi. Hala. See, these guys have like İş eylemeye hazır. buffing units, which Tamam. Ne icra eylenmesi lazım? Hemen inşa ederim.
Tamam. Ne icra eylenmesi lazım? Hemen inşa eder. İcra olunacak bir iş ver. Ne azimet eyleyim? Taharriye iptida eylerim. Cümleniz dakik olsun. İcraat vakti. Emir vaktidir. Tamam. Do you want to build? Hareket eyleyin. Azimet ne icra eylenmesi lazım? İcraat vakti. Onu hemen inşa edecek. Harbeciler emrin başım üstünde. Evamiri haşim sıra gelin. Kahve eşya hazır. Eşyayı muhasara hareket edin. Yeniçeriler eslihayı hazır eyleyin. Yeniçeriler hareket eyleyiniz. Oh, what did I do that for? I'm an idiot. What a... Oh, Christ. Oh, well. Vari azimet eylerim. Atım din eyledim ve hazırım. Mehteran evamiri intizar eyler. Bloody dog. Ne icra eylenmesi lazım? My boss is kicking off breath a moment. Beni bir vazifeye sevk edin. Bu mehterana bir emrin mevcut. Bu iş imkan eyler. Bir pekala inşa olunmuş bina. Cümleniz dakik olsun. İcraat vakti. Onu senin için... Ne icra eylenmesi lazım? Tamam. Ne icraat vakti? Ne icra eylenmesi lazım? Ne azimet eyleyim? Onu senin için inşa eyleyeceğim. Bunu iş eylemeye hazırım. Hemen inşa eder. Pekala. Ne icra edilmesi lazım?
Asaki, harbeniz doğru. Emir bak. İş eylemeye hazırım. Evamirin nedir? Cümleten istima eyleyin. Emir eyler. Onu hemen inşa... Tesbihayı muhasara evamire hazır. Silah-ı muhasara hazır. Sükut eyleyin. Beni takip eyleyin yiğitler. Yeniçeriler beni Asakir, harbe hazır ol. İş eylemeye Emir vaktidir. Emir eyledik. Ne icra eylenmesi lazım gelir? Nire azimet eyleyim. Nirazım, emrin üzere harekete intikal eylerim. Bana bir emir eyle. Halloldu bilirsin. Sükut eyleyin. Asakir harekete hazır. Cenge ve sevki dimaya hazır. Need to get to Imperial Edge. İş eylemeye Cümleten istima eyleyin. azimet eyleriz millet. Ticaret yolu ihdam. Say eylemeye hazır mısınız? Nire azimet eyleyim. Pekala vazife eyledim. Bunu affadım bile rüyet eyler. Bloody dog. Nere azimet, sükut eyle ol. Azimet eyleriz. Cümleniz dakik olsun. Münazeli. Sen çıkı ne arzu eylersen. İş eylemeye hemen o azimet eylerim. Hemen inşa ederim. İcraat vakti. Hemen Cümleten istima eyleyin. pekala. Ne icra eylenmesi lazım? Onu senin için bir azimet eyleyin. Cümleten istima eyleyin. Hemen icra eylerim. Cümleten istima eyleyin. Artık derametle stres eyleriz. Devam. Bu iş imkan eyler. Hem an inşa ederiz. Tamam. Yeniçeri evamir diler. Evamire hazır. Silah-ı muhasara yolda. Beyler, icra eyleyin. Ne icra edeyim? Kimi vurmamı arzu edersin? Oh, my Janissaries can fix siege engines. İcraat vakti. Onu hemen inşa eyleyecek. Dihkan, evamire hazır ol. Onun emir vaktidir. Hemen Emir vaktidir. Onu hem an inşa cümleniz dakik olsun.
metallurgicals that can be built by one. Vazife-i cedide hazırım. Herkes istima etsin. Bana bir emrin mi mevcuttur? Bir rah-ı ticaret bina edildi. Rex edilecek bir bina. Neye ihtiyaçlığın vardır? Artık ticaret icra edip fayda bulur. Dikkat! Evamiri cedid usul. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Neye ihtiyaçlığın vardır? Hizmete hazırım. Hazırım. O binayı inşa edeceğim. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Dog. Vazife-i cedide hazırım. Evamiri idrak ettim. Hiç ferahlık yoktur. Dikkat! Evamiri... Madenim, siz azimet edin. No, what are you guys doing? Crap. Talimata hazır. Herkes istima etsin. Evamiri cedid usul eder. Gayet. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. At sürmeye hazırım. Emrin aşikardır. Revane olmaca emir eylediğin üzere hareket ederim. Emrin üzere yola revan olurum. Emrin üzere yola revan oluruz. Ki zora azimet ederim. Silahım dumur ol. Bana bir emir eyle. Yordamın taktiği. Vazife-i cedide hazırım. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Hiç ferahlık yoktur. Ormanda say etmeyi severim. Bana bir emrin mi mevcuttur? Universities. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Hareket edin. Tahammuk etmek yoktur. Red edilecek bir bina. Bana bir emrin mi mevcuttur? Cümle evet. Hiç ferahlık yoktur. Hizmete hazır. Hizmete hazırım. Hiç ferahlık yoktur. O binayı, Evet, talimata hazırım. o binayı inşa... Hizmete hazırım. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Red edilecek. Bana bir emrin mi mevcuttur? Evet, talimata hazırım.
edeceğim. Reddedilecek bir bina. Neye ihtiyaçlığın vardır? Maziye hizmet etmek için sabredemem. Hizmete hazırım. Rex edilecek bir bina. Bana bir emrin mi mevcuttur? Muntazam yapıldığından emin olacağım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Ehli kariye say etme vaktidir. Bana bir emrin mi mevcuttur? Hazır olun ehli kariye. Neye ihtiyaç? Dikkat! Evamiri cedid üsul eder. O binayı inşa edeceğim. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Hiç ferah. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Hareket edin. Tahammük etmek yok. Hizmete hazır. Herkes istima etsin. Evamiri cedid Vazife-i mevcut. cedide hazırım. What do we need? Rex edilecek bir bina. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Gayet âlâ bir vazife. Harikulade. Talimatları intizar ederiz ehli kariye. Ehli kariye hazır. Vazife Ehli kariye, dayatmaya hazır olun. Rex edilecek bir bina. Hiç ferahlık yok. Cedide hazır. Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid... Herkes istima etsin. Evamiri cedid bana bir emrin mi mevcuttur? O binayı inşa edeceğim. Neye ihtiyacın var? hazırım. Neye ihtiyaçlığın var? Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Tamam, azimet ederiz millet. Evamirin nedir? Vazifem sana itaat. Emrin üzere yola revan olurum. Ne icra edeyim ki zora azimet ederim. Netice bana bir emrin mi? Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığın... Evet, Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Evet. Herkes istima etsin.
Evamiri cedid vüsul eder. Rex edilecek bir... Neye ihtiyaçlığın vardır? O binayı inşa edecek. Bana bir emrin mi mevcut? Talimata hazır. Popcat reached. Vazife-i cedide hazırım. Do something about that. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Vazifeyi emir ettiğin bari azimet eder. Rex et. Neye ihtiyaç? Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Rex edilecek bir bina. O bin... It's because I'm building lots of. Sükût edip evamiri istima... Bana bir emrin mi mevcut? O binayı inşa edecek. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Bana bir emrin mi mevcuttur? Rex edilecek bir bina. Hizmete hazır. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. O binayı... Bana bir herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Rex edilecek bir bina. Neye ihtiyaçlığın vardır? Toplanması lazım. Hizmete hazır. Cedide Talimata hazır. hazır. Rex edilecek bir bina. Vazifeyi cedid... Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Alright. Two. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Neye ihtiyaçlı vardığın mekanı rüyet ederim. Hizmete hazır. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığında evet. Talimata hazırım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Tamam. O binayı inşa edecek. Vazifeyi cedid... Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Rex edilecek bir bina. Oh, we need to build. O binayı inşa edeceğim.
edeceğim. Rex edilecek bir bina. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. O bina... Dikkat! Tamam azimet ederiz millet. Rex edilecek bir bina. Bana bir emrin mi mevcuttur? Muntazam yapıldığından emin olacağım. Vazife-i cedide hazırım. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Vazife-i cedide hazırım. Rex edilecek bir bina. Vazife nihayet buldu. Pekala. Ben ne icra etti gibi bilirim. Evamirin nedir? Seni istima edeyim. Ne icra edeyim? Hay hay, emrin olur. Tiz hareket ederim. Herkes istima etsin. Evamiri... Herkes istima etsin. Evamir Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Haydi. Âlâ bir iş. Pek âlâ inşa edilir. Neye ihtiyaçlı? Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Evet, talimata hazırım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. O binayı inşa edeceğim. Hizmete hazır. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. O binayı inşa edecek. Evet. Tal Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. O binayı inşa edeceğim. Rex. Herkes istima etsin. Dikkat. Evamiri cedid vüsul. Herkes istima etsin. Dikkat. Evamiri cedid vüsul eder. Bana bir emrin mi mevcut? Bir de hazırım. Hizmete hazırım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid... At sürmeye emrin üzere yola revan oluruz. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. O binayı inşa edeceğim.
Bana bir emri dikkat. Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Rex edilecek bir bina. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Muntazam yapıldığından emin olacağım. O binayı inşa edeceğim. Ehli kariye say etmek. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Ben ne icra ettiğim bilirim. Hazır olun ehli kariye. Taze evamir. Revani olmaya can atarım. Tez hareket ederim. Revane olmaya can atarım. Emir eylediğin üzere hareket ederim. Neticeden memnun. Gayet âlâ bir vakit. Vazife-i cedid. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Rex edilecek bir bina. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Hizmete hazır. Hem nihayet buldum. Evet, talip. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Hizmete hazır. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Hiç ferahlık yoktur. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. O binayı Rahı ticaret bina olur. Hizmete hazırım. Rex edip Neye ihtiyaçlığın var? Evet, talimata. herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Rex edilecek bir bina. Neye ihtiyaçlığın var? Sen ne hal emir edersen. Hizmete hazırım. Toplanması lazım gelen emir Vazifeyi cedide hazırım.
binayı inşa edecek. Neye ihtiyaçlı? Hizmete hazır. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Bir alt işareti. Vazife nihayet buldu. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Vazife-i cedide Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Harikulade bir bina. I've totally distracted myself. At sürmeye tiz hareket eder. Herkes istima etsin. Evamir güzergahımız muayyen oldu. Haydi nazimet edelim. Evet. Definitely got gold a lot faster as the Ottomans. Neye ihtiyaçlığın var? Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Vazife-i cedide. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. O binayı inşa edecek. Evet, talimat. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Right, who is getting... Rah-ı ticaret bina olundu, hare ikram. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Bir rah-ı ticaret bina edildi. Hiç ferahlık. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Muntazam yapıldığından emin olacağım. Ehli kariye, sayet sen ne hale emir edersen. O binayı inşa edeceğim. Reks edilecek bir bina. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Gayet âlâ bir vazife. Harika. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. That is not good. Hiç ferahlık yoktu. O binayı herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Herkes istima etsin. Ehli kariye hazır. Vazife intizar eder.
Vazife-i cedide hazırım. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Evamiri idrak et. O binayı inşa edecek. Evamiri cedid vüsul eder. Revane ol. Hay hay, emrin olur. Evamiri cedid vüsul ettik. Emin, evamiri cedid. Hareket edin beyler. Muhatara silahını takip edin. Bana bir emir ver. Vazife-i cedid. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. O binayı inşa edecek. Ne lazım gelirse idrak edin. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Arzuların benim için emir adlolunur. Bana bir emrin mi mevcut? Herkes istima et. Evamir Tamam, azimet ederiz millet. You're coming from the left, I see. Hasancı, evamiriniz usul için. Tamam. Menzili talim hala olduğunu bilirsin. Evamiri cedid icra olundu bilirsin. Bana bir emri herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Düşman taarruz eder. reks edilecek bir bina. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul eder. Dikkat! Evamiri cedid vüsul eder. Kazan yapıldığından eminim. Muharipler galibiyet için savunan muharipler taarruz edin. Şerefine. Cümle eşi boğazlara silahını ateşi heva etmeyin. Muhabbeti ve boğazlara silahını takip edin. Silahım dumur. Bana bir emir ver. Emri bekleyin. Maruz kaldım. Boğazlara silahlar. Emrin eslihaileri. Eslihayı Muharipler. hareket edin beyler. Boğazlara silahını takip edin. Eslihayı boğazlara hain vaziyette intizar edin. Kaldın ortasında. Cedid mevcut. Hasancı, Evamiri boğazlara silahıyla beraber. Eşli askeri. Emrin karşımızda. Oo.
ederim. Düşman ateşine maruz kaldım. Rex edilecek bir bina. Takip edin beyler. Davanın bu gidin harbederiz muhabirler. Seyredin efkarı cümle eşya hazır. Benim için şereftir. Ne icra edeyim? Devam edin. Mahvedildi. Estihai var. Estihai var. Estihai var. Bekçi asker. Hareket edin beyler. Estihai Seyredin estihai muhasara. Hasan, devam edin. Devam edin. Muhasara silahını takip edin. Hazır vaziyette intizar eder. Ne lazım gelirse icra edin. Muhasara silahı, devam edin. Muhasara silahı. İstihar muhasara siz icra edin. Muhasara silahını takip edin beyler. Ehli kariye. Ehli kariye. Ateşe bağlı tutuyorum. Hareket edin beyler. Muhasara silahını takip edin. İstihar edin. Maaşımız cümle eşya hazır. İstihar muhasara hazır vaziyette. Herkes istima etsin. Evamiri cedid. Herkes istima etsin. Evamiri cedid usulü. No, where are you guys going? Where are all my free units? Ey harami. Geri çekil. Silahla beraber. Bekçi asker. İstihar muhasara İstihar Düşmanlar bize ateş eder! Herkes istima etsin. Eyvallah cedid. Muhasara silahını takip edin. Herkes istima etsin. Evamiri cedid usul eder. Emreder. Ehli kariye hazır. Vazife intizar eder. Asakir muhasara silahıyla beraber. Asakir. Muhasara silahını takip edin beyler. Emrin karşı. Muhasara silahına emri. Estihai icra olundu bilir. Muhasara silahıyla beraber. Bekçi asker. Cedid muharipler evamirine hazırdır. Muharipler, galibiyet için ileri. Devamı iki muhasara silahlar müdahale edin. Meclis asker. Hiç ferahlık Dikkat. Evamiri cedid usul eder.
akıbeti halo. Emin, emrin bağışık üstüdür. Muharipler, muharipler. Muntazam mücadele. Evani muhasara silahını takip edin. Silahı muhasara. Herkesin güzergahımız muayyen oldu. Haydi nasimet edelim. Reddedilecek bir bina. Hareket edin. Muhasara silahını takip edin. Muhasara silahı vuruldu. Muharipler galibiyet için sabır edemezler. Cümle eşya Muharipler hala hazırdır. Cedid bir emir müheyyi. Muharipler. İstihar muhatara hazır. Cümle eşya düşmana gücüne maruz kaldı. Silahını takip edin beyler. Ateşle düşman adım darbe eder. İstihar muhatara hazır vaziyette iktidar et. Hazır olun Ehlisariye. Taze ev abi. Cümle eşya ikrar. Hiç ferahlık yoktur. Muntazam yapıldığından emin olacak. Damat Gülhan muharipler evamirine hazırdır. İstihar halloldu. Emin, devamını Neye ihtiyaçlığın var? Herkes istimali. Devamını cedid. Hareket edin. Tahammuk etmek yoktur. Düşmanlar I still don't have full eder. podcast. Muntazam yapıldığı Dikkat! Evamiri cedid. Muhasebe icra 10. gün. Evamiri hanedir. Estihai muhacip, hüsnumuzu şunlara ihsas ettirelim. Cümle ikna hazır. Muharipler galibiyet için sabır edemezler. Muharipler Çiz icra edin. Evamiri cedid muhasara silahıyla beraber. Mevki askeri. Oh my god, that is a bit overboard. Mevki askeri. Asaki, hareket edin beyler. Muhabbet dikkat edin. Evamir Emin, evamiri cedid. İcra 10. bilgisi. Ehlikariye hay etmeye hazır olun. Hay hala. Muntazam yapıldığından emin. Eşya hanedir. Asaki hanedir. Evamiri cedid hal oldu bilesi. Muhabbet dikkat edin. Muhasara silahını takip edin beyler. Asaki, evamir emrin var. Estihai muhasarı yeri. Seyredin estihai muhasarı. Estihai muhasara yukarı var. adım darbe eder. Evamiri cedid muhasara silahını takip edin beyler. Evet, talimata hazır. zevk edilecek bir bina. Estihai muhasara emin muhabbet dikkat edin. Çiz icra. Emrin bağışlasın. No! Düşmanlar bizi alt edemez. Düşmana gücüne maruz kaldı. Davayı geçün harfederiz. Estihai muhasara hasılı. Ceza. Hizmete hazırım.
was. No, he always picked the worst times. İstihai muhasara, azimet vakti. Asaki, evamirimiz usulü. İstihai bir icra edin. Cümle emrin hakim üstüne. İstihai muhasara İstihai muhasara. Azimet vakti. Emin, hareket edin. Muhasara silahını takip edin. Düşman arz eder. Muhasara silahına işaret edin. You and your bloody battering rams, they're the most annoying thing in the world. I fucking love them. They're so good. Seyredin istihai muhasara. İstihai muhasara silahına tek iade. Cümle ekip muhasara silahını takip edin beyler. So obnoxious. Düşman arz eder. Takip edin beyler. Basaki hareket edin beyler. Muhasara silahını takip edin. Hizmete hal. Dikkat. Muhasara silahına müdahale edin. Eşkıya. İstihai olabilir. İstihai muhasara arar. İstihai muhasara hazır. Cümle eşya hazır. Cümle seyredin eşyayı muhasara. Cümle eşya hazır. İstihai muhasara silahını takip edin beyler. Yeniçeriler. Muhasara silahıyla beraber. Dikkat. Evamiri cedid usul eder. O binayı. İstiha hareket edin beyler. Silah alındı bilin. Emin evamiri muhabir muhasara silahına müdahale edin. Ne siyah? İstihai hazır. İstihai muhasara
için şerefinizi de ilerleyin. Fethile itfa edilen Evamiri emrin başı usul. Dakik olun beyler. Evamiri cedid muhasara silahıyla beraber. Silah cedid şahit. Kalkın ederim. Taştaş üstünde komayacağım. Hasan. Eski yola revan ol. Eski hay muhasara. Azimet bak. Emin halede. Muharipler. Evamiri cedid emrin başı. Muharipler. İleri. Asaki icra olurdu bile. Muhabbeti kıyım. Muhafara silahını takip edin beyler. Herkes istima. Muhafara silahı vuruldu. Dışınlara İstanbul direlim. Emin ev hareket edin beyler. Muhafara silahını Herkes istima etsin. arazi eslihayı emin ev muhasara silahıyla beraber. Mevziye asakir muhasara silahına silahı. Mevziye. Düşmanlar bizi ateş eder. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Ateş ederler. Muhasara silahıyla beraber. Mevziye. Eslihayı muhasara. Hareket edin bekleyin. Eslihayı Eslihayı muhasara hazır vaziyette intizar eder. Düşmanlar bizi ateş eder. Ateşe maruz olun. Neye ihtiyaçlığın var? Ormanda say etmeyi severim. Dikkat. Evamiri cedid vüsul. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcut. Herkes istima etsin. Evamiri cedid vüsul. Evet, talimata hazır. Bana bir emrin mi mevcuttur? Neye ihtiyaçlığın? Neye ihtiyaçlığın var? O binayı inşa edecek. Evet, talimata hazır. Fuck off, you and your bloody things. Yeniçeriler icra edilir. Bekler Fethile itfa ile bekler. I saw a, Muharipler galibiyet için savaş. Evamiri istima edin. Hiç ferahlık yok. Muntazam bir hızlı. Muharipler harbe hazırdır. Evamiri muhasara silahını takip edin beyler. Ateşe maruz oluyorum. Dikkat, evamiri cedid hüsul eder. Emin hareket edin beyler. Muhasara silahını takip edin. Asakir, emaneti, muhabbeti muhasara silahıyla beraber. Mevziye. Ateşe düşman atıl tatil eder. Yeniçeriler istihali ha bekler. Sükut edin. Emrin size tebrik mekanı. Emrin neyi harap etmemiz lazım gelir?
Vazife-i cedide hazır. O binayı inşa edecek. Evamiri cedid. Daha sonra silahını takip edin beyler. Emin evamiri cedid. Galibiyet benimdir. Silahlarınıza alet edin. Meşki asker. Ateşe maruz oluyorum. Başım üstüne. Muhabbet dikkat edin. Hareket edin. Boğazlara silahlarınıza alet edin. Meşki asker. Fuck off! Your bloody things! They're most annoying! İntizar eder. Eslihan muhafaza. Dikkat! Evamiri cedid. Cümle eşya azimet. Eslihan muhafaza. Bekir'e itfak ile bekler. Ateş ederler. Muhasara silahını takip edin. Eslihayı muhasara. Yeniçeriler bitti. Cümle eşyayı azimet. Evamiri muhasara silahını takip edin beyler. Araziye bir emrim var. Eslihayı muhasara silahıyla beraber. Mekki'ye cümle eşya hal edin. Siz icra edin. Ateş ederler. Hareket edin. Yeniçeriler hazır. Eslihayı muhasara silahını takip edin beyler. Evet, talimata hazır. O binayı inşa edecek. Hizmete hazır. Asakir, evamiri. Herkes istima et. Tamam, azimet ederiz millet. Gelirse icra edin. Reks edilecek bir bina. Emin evamiri hasara silahını izahar edin. Herkes istima et. Evamiri cedid. Ne lazım de. Abba'lı kapı. Eslihayı muhasara oldu bilesiniz. Taş üstünde komayacağım. Evamiri cedid. Emrin başım. Emrin nedir? Neyi harap etmemiz lazım diyelim. Reks edilecek. Ateşe maruz oluyorum. Emrin neyi harap Muntazam etmemiz yapıldığından lazım? emin olacağım. Eslihayı muhasara yola devam edin. Evamiri cedid. Hareket edin beyler. Muhasara silahını takip edin. Emin evamiri. Herkes istima etsin. Evamiri cedid mevcuttur. Eslihayı muhasara icra olun. Evamiri istim. Asakir icra. Eslihayı eslileri seyredin eslihayı muhasara. Evamiri cedid. Oh, how did you get in there, you sneaky git? Muharipler galibiyet için savunurken ve hakimet. Hareketine maruz kaldım. Muhasara silahı Yeniçeriler vuruldu. aleyhine. Muhasara silahı Eslihayı muhasara hazır vaziyette intizar eder. Muhabbeti mevcut
Esliha isteyen muhatara yola revan olsun. Asaçi hal olsun. Hazır olun diye ahali de olsun. Emrin nedir? Ağır esliha yola revan olsun. Muhatarın cihazı veya ağır. Emrin nedir? Neyin alametini icra edin? Harekete. Muhabbeti muhatara silahıyla beraber. Mevkiya. Esliha-i muhatara. Azimet vakti. Talimatları ederler. Esliha-i muhatara yola revan olsun. Ateş ederler. Bize. Yine yeni Dakik olun beyler. Muhasara çift icra edin. Emir evamiri cedid. Evamiri görün. Muhasara silahını takip edin. Muharipler muharip vazifemi idrak etti. Benim için şeref. İtaat etmek benim için şeref. Evamiri cedid mevcut. Muhasara silahına müzahare edin. Düşmanlar İradeden itaat ve azimet edin. Düşman taarruz eder. Bana emin Esirler hazır. Evamirin nedir? Muhabbeti kaçın. Evamir musun? Muhasara silahını takip edin beyler. Cümle eşya eslâ-i muhasara yola revan olun. Evamiri cedid mevcuttur. Esliha-i muhasara hazır şehirde intizar eder. dakik olun. İleri. Verayet. Davayı muhuk için harp ederiz. Ateşli düşman adım darbe eder. Muharipler, ileri! Evamiri istima ateş eylerler! It's telling me I've got a bigger army than I think I have. Muhasara silah! Masaki ve evamirimiz usulü. Hareket edin beyler. Muhasara. Hiç ferah. Herkes istima etsin. Evamiri cedid usulü. Toplanması lazım gelen odunlar mevcut. Muharipler, ileri! Muhabbeti muhasara silahıyla beraber. Hazır vaziyette. Hazır. Esliha. Bunlar bizi ateş eder! Verayet tam olmaz yok. Hareket edin de ganimeti tahayyül edin. Evamiri benim için şeref. Emir, silahın dumur. Bana bir emir et. Hareket emri bürüt eyledi beyler. Beyler memnun olacak. Beyler hazır. Vazife intizar eder. Hazır sekreteriyet, taze evan. Evet. Talimata, ehlikariyet, sayesinde vakitlerin. Reddedilecek dünya.
Açık olun. Benim için şeref. Bize ateş ederler. Evamici İsrail. Muharipler galibiyet vazifemi icra etti. I see you, you little shit. Ateş düşman atım taciz eder. Beyler, yeni Messi Muharipler hassas vaziyetten itaat edecektir. Muharipler evamirine hazırdır. Emin evamici Cedid. Teslihat muhatara harika. Vazifemi Evamir itaat ve azimet edin. O binayı Yeniçeriler bitirdiler. Evamici Cedid. Muharipler galip çalmadan benim için. Hareket edin beyler. Meşki askeri. Muharipler halde hazır. İha ihale edin. Ateş ederler. Yeniçeriler Eşrefli galip ol. İstihai muhabbet. Muharipler Neye ihtiyaçlığın var? Cümlesini toplayana dek vazifeyi Cedid'e hazır. herkes istimai etsin. Evamiri Cedid'le. ateş ederler. Davanın hukukini harp eden muharipler. Muhatara silahını takip edin beyler.
you surrender? Michael, did you surrender? Did you just... Oh, have you gone? Did you get DC'd? Oh, I think he got DC'd. Well, at least we can see what he had. See what my phone says. I'm guessing he's got... No, he's not replied. So, what's happened to him? That being said, I think I had most of his farms there. Did you surrender? Oh no, he's come back on again. I think he's didn't have loads left, to be fair, but yo, what happened? What happened? I surrendered. Oh, you surrendered? Alright. He just... I was sitting talking away there, and I was like, "Oh, the fucking thing's not working." But yeah, I mean, I could mass produce like light cavalry and stuff like that, but it wasn't doing any damage. Like any of your units, like if I went cavalry versus cavalry, they were getting wiped out. I don't have any anti-cavalry, don't have any like spearmen or anything like that. I mean, I think just with the Malians, it's literally you can just continuously produce units, so it's just a stream of units constantly sort of coming through. But if it's just a slow burn, basically, you were sort of gradually pushing me back, and the only way I could be a bit of a pest was just by sort of getting little breakthroughs. So it's just sort of like trying to attack in different places. But even at that, though, I mean, see, before we'd even the treaty was over, like I had fuck all wood. Like I had 140 guys harvesting wood, but I literally had like 15,000, and I was like, I've not even built my army yet. Well, so I couldn't build. I couldn't build like mangonels or like sort of like anti-siege. And I was just like, oh, I can't really go up against this. So like I was just hoping that I could maybe like get little pockets and break through the walls and get in and like sort of take your guys out at the back, your guys out at the back. But you were good, like, because you were using your cavalry quite a bit, you could sort of move about. Well, yes, when you're spoiled. I think you get spoiled when you've got the Abbasids because they're just getting wood so quickly. And you don't. Yeah. And that being said, these guys, I was sort of struggling for wood at the end, and I had to buy some. But my gold was like maxing out all the time because I put those castles at the back. It increases the speed of my traders, so I was getting. Okay, cool. So I remember you saying that. So I was just getting like my gold and my food. Were pretty solid throughout and stuff. Wood I was struggling with. But I had so much gold I could just keep on buying it, so it wasn't a massive. Yeah, well, I mean, I was still okay. Like gold, I was pretty much maxed out on. Food, maybe got down to about 50,000, but the wood from the very start was, I could only every now and again make like sort of siege stuff, and I couldn't. Like I said, I think just because you can get like a good sort of range of different units. Like none of mine really, they're fast and everything like that, so that's why I sort of thought, right, well, if I can sort of break through the walls and get to the back and pester things there, like that's fine. But your unit count was a lot heavier than mine. Like you had like 9, like you had a lot more guys than I had. What was your military count? Well, I think I kind of need to, but even at that, like, I mean, it's all light cavalry, so if you've got like mangonels, they just get wiped out very, very quickly. You could just like, you can't. I don't think there's any way I can
like beat you going like army to army. Or with the Malians, they're not. I don't think they're that. They're more of a sort of hit and run type. Yeah. Type army and stuff like that. They don't really have like heavy armor and stuff. Total resources. Resources were pretty even, to be fair. It seems. What was the? I think they're even enough, but I think again, just I couldn't. Like I didn't really build things that were like siege engines and stuff like that because like if I built many, then that was me out of wood. So I just sort of would do little pockets of them every now and again, and like send some like cannons in or something like that. The battering rams are quite funny. Yeah, 3 times the amount of wood food I had. You had more wood than I had. Yeah, but I couldn't. Like I was literally on about like 4,000 or 5,000 wood most of the time. I don't understand that because you had 283,000. I only had 251, and I bought wood as well. Like I had more. Well, see, this is what I don't understand. Like I was harvesting like most of the usually whenever I'm playing the Abbasids, I can sort of get a hold of the guys and like cut most of the wood down on one side of that map and then move to the back. Whereas like I had so many guys that done both sides. And they'd pretty much used up the entire back, and I was like, I don't know where, like, I don't know. I'm pretty sure I had everything upgraded and stuff like that. But my wood, the other thing is like I thought it was like maybe using up extra wood because I have to build a lot of houses because the houses are built in half the time, but they only give you half the amount of units, so instead of getting 5 or 10, you get 5. So I had to build like lots of houses at the start. And I was like, well, maybe that's it. But I was just from the very, very start, it was like it doesn't matter how many guys I'm putting on wood here. It just doesn't seem to be going up, or sort of getting like big numbers. I could get a quick massive like mangonels or something, and then that was me done again. Oh yeah, it's been said. If you look at the timeline, like my wood, I had like 66,000, and then I was sort of building stuff just towards the end. But like yours was sort of like, yeah, I had a lot less wood than you at the end, because I had to buy it. You can see it, like it dips off. But I think I'd done the damage by then, so it didn't really matter. And I was like, because I can use my cavalry more, because you don't have the most annoying cavalry. You don't have the annoying Abbasids, so you just deal with everything. Well, see, that was it. I sort of thought, I was like, right, well, if you're using a lot of cavalry, I was like, right, I'm going to use a fucking load of spear infantry, and I was like, oh, I don't have any. I was like, fuck. So I was just like, I can't think of how to counter this. So again, it was basically what I kept trying to do was like punch a hole through your walls and just send masses of cavalry in, like, to get in behind and be like a real pain, because at least the one thing they're good at is like they do go the cavalry and stuff like that. You get like a little boost on like siege stuff, and it could sort of you can do quite a lot of damage on buildings quite quickly. But it was I think it just struggled going like toe to toe with your army in general. Like the only way I think I could have sort of got past that was if I sort of snuck around the back or something like that. But I think once you sort of got into my farms and everything, I think even from the start, when you pushed that right hand side back, and I was like, right, well, I can be a pest here, but yeah, I saw. But you had because I had my 2. I could see you building up on the left, and you had 0 on the right. So I basically had a holding force on the left, and then I attacked on the right, and then so that was sort of my thing, because I know you like the attack first. So it's like, all right, I'll let him attack. You'll have to get through my cannon towers and stuff. I'll do more damage, and then I can counter attack. Yeah. No, I mean I'm pretty. I'm trying to think. Actually, have I beaten you with the Malians before against Sodom? I think I'm pretty sure I have, but again, it was just basically. It was just mass units, like constantly pumping out and doing something along the lines of that. Yeah, sort of I'm sure you've through, had when you have a lot more farms and stuff like that. But I'm not sure what units do the Malians have that are, because they have what is it? You've got. I can't really remember what were the ones that were. I'm pretty sure it's like they've got like the scouts.
which is what I was using. But I was building. I think the Musafis gunners are okay. They're 38. See, they're better. My Janissaries aren't great because they've got less. How much did Janissaries get? Have I got any Janissaries flying around here? Janissaries, yeah. So you get 10 more damage in your cannoneers than I do. Which may be what we were doing last time and stuff. I think you were using a lot more whatever whatever they're called. Those ones and stuff. But then obviously you've got to counter mass mangonels, which is the other thing, which is annoying. But I like being able to use cavalry for once. Yeah, like I said, because I was literally sort of like attacking one end and then attacking another end, and I was like, right, well, if he's got, but you were able to get your cavalry sort of moved about pretty quickly, like so. It didn't really matter. And then if I was just sort of trying to go cavalry to cavalry, mine just got wiped out. Yeah, because I've got like mine are 29 plus so 30, 31 to your 11, I think. For your cavalry, is your 14. I think your cavalry does to attack damage. There's mine's 31 and stuff. Yeah. Yeah. All right. At least I won a game. Well, no, I mean, I didn't sort of feel. I was like, because I sort of held off for quite a while. I was actually really enjoying that game, but I was just like, I think we played a game with those two before, and it went on for 3 hours, and it was literally a really, really slow grind of, who's basically going to be the first person to get to the back. And dude, I thought once I actually had sort of broken through at the back, and I was like, oh yeah, and I just held down. So I hit like one of my hotkeys for one of my bases, and just held down the fucking E key for cavalry and clicked on that point to send everything there. But yeah, I tried to sort of have stuff in the back now just in case you break through. So I build sort of little mini bases, and having the castles there was quite good. They're good. Like I get like my gold and my food wasn't an issue. Wood again was becoming an issue. So like a prolonged fight, but because I don't know, cavalry is only gold and food and stuff, I could pump them out to the end of days basically. So yeah, well, see, that's what I was sort of thinking. I was hoping that like if you would sort of start running out resources. And then I could just sort of, keep on pumping out my cavalry as well. But like, if you can do the same thing, it's your cavalry's better. So didn't make much difference. But anyway, right, I'm going to bed. All right, man. GG. Take it easy, man. Sailor, bye bye.